हाय फ्रेंड आमी रिंकू रिंकू ब्यूटी पार्लर एंड रिंकू एकाडेमी। तो आज के जे भिडियो आपनादेर सामने तुले धरेछि हेयर स्पा। तो हेयर स्पा करले चुल लंग हय, स्ट्रंग हय और जादेर डैंड्रफेर प्रब्लेम आछे तो डैंड्रफ निर्मूल हय। प्रति मासे आपनारा दुबारो हेयर स्पा करते पारेन, एक बारो हेयर स्पा करते पारेन। चुल सफ्ट एंड शाइनिंग है तो आकर्षणीय एकटा चुल है, अर्थात जेमनी आमादेर स्किन चाই ছা चकचके सुंदर तेमनी हेयरटाও खूब सुंदर ग्रोथ है और जा चकचके ग्लेज है। तो आपनारा प्रति मासे नियम करे हेयर स्पा दुबार करते पारेन। और हेयर मसाजेर द्वारा तो जे लोमकूपगुलो पलिउशने ब्लक हो जाए ओटा ओपेन हो जाए और रक्त चलाचल सुविधा है। और रक्त चलाचल भालो होले तो जे कोनो चुल थेके समस्त किछुई भालो है एबं एकटा एक्सारसाइजेर काज करे हेयारे। तो मैसाजटा खूब खूब दरकारी और स्टीमटा दिले तुम्हार जा चुलटा सफ्ट है, एक्सट्रा जे धुलो बाली ओटा रिमुव हो जाए। तो आसुन स्पा करुन और भालो लागले प्लिज आमार पेजटा फलो करे देबेन। यूट्यूबे जान अनेक फेशियल बडी मैसाज समस्त काज हय आपनारा देखते पारेन। और पुजोर बुकिंग चलছে तो এখন থেকেই আপনারা হেয়ার কাট করতে পারেন, স্মুথনিং করতে পারেন, সমস্ত কিছু পুজোর কাজ এখান থেকে করতে পারেন। তো এখানে এনি কাটিং আপনারা ফটো দেখালে আর আমি করে দিতে পারি ও নানা ধরনের ফেসিয়াল করা হয়। কাজ কেমন লাগলো? ভেরি ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। तो ভাল লাগলে লাইক एंड शेयर করে দেবেন। তো চলুন আপনারা কমেন্টে জানান আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। তো আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ, মন থেকে তাদের অনেক ভালোবাসা। যারা আমাকে ভালোবাসেন আর আমার ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। তো আসুন আমার পার্লার থেকে কাজ করুন, বিউটিশিয়ান কোর্স শিখুন। তো টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবেন। বাই বাই।